अस्सलामुअलैकुम, आई एम मुख्तबर उस्मान एंड यू आर वाचिंग सच्ची हिकायात। सच्चा है मेरा मालिक, जिसके कब्ज़ा व कुदरत में मेरी जान है, वो पाक परवरदिगार जो बेहिसाब मखलूक़ात का मालिक है। ज़िंदगी की अकाई पानी, ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पानी। पहले आसमान के ऊपर पानी, दूसरे आसमान के ऊपर पानी, तमाम आसमानों के ऊपर पानी। अल्लाह का तख्त किस पर है तो कहा जाएगा कि पानी। दुनिया का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, और अगर ये देखा जाए कि ये इस कदर ज़्यादा पानी कुर्रा अर्ज़ पर किस तरह आया, तो साइंस आज तक इस मुअम्मे को हल करने में कामयाब नहीं हो सकी। पानी की केमिकल कंपोजिशन को अगर जांचा जाए तो जब इसको फ्रीज़ किया जाता है तो ये तमाम दूसरे लिक्विड्स के मुकाबले में एक्सपेंड कर जाता है, जबकि बाकी तमाम लिक्विड्स जिनको फ्रीज़ किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। दुनिया में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा कॉमन सब्सटेंस पानी को आज तक साइंस समझ नहीं पाई। आखिर ये पानी ज़मीन तक किस तरह पहुंच रहा है? आइए मिराज के सफ़र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से जानते हैं। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास तशरीफ़ लाए। ये एक नूरानी बेरी का दरख्त है जिसकी जड़ छठे आसमान पर और शाखें 7वें आसमान के ऊपर हैं। उसके फल मकामे हिजर के मटकों की तरह बड़े बड़े और पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये सिदरतुल मुंतहा है। आखिर सिदरतुल मुंतहा को सिदरतुल मुंतहा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से सिद्दीकीन, शुहदा और तमाम सालिहीन की अरवाह आगे नहीं जा सकती, और सिदरतुल मुंतहा से आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो इस पार नहीं आ सकती, सिवाय हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि वो महबूब इलाही हैं। इसी वजह से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआज़रत की और फरमाया कि मैं इससे ज़्यादा आगे तशरीफ़ नहीं ले जा सकता। अगर मैंने ये जसारत की तो मेरे पर जल जाएंगे। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 4 नहरें मुलाहिज़ा फरमाई जो सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलती थीं। इनमें से 2 तो ज़ाहिर थीं और 2 खुफिया थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त फरमाया, ए जिब्राईल, ये नहरें कैसी हैं? अर्ज़ किया, खुफिया नहरें तो जन्नत की हैं, और जो ज़ाहिर नहरें हैं वो नील और फुरात हैं। चुनांचे हमें मालूम होता है कि दुनिया में फुरात और नील का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ से आ रहा है, और ये जन्नत का पानी है। सवाल ये पैदा होता है कि सिदरतुल मुंतहा जिसकी जड़ छठे आसमान पर है, वहाँ से निकलने वाला पानी दरियाए फुरात और दरियाए नील में किस तरह आ रहा है? साइंसी एतबार से देखा जाए तो आज तक साइंसदान इस बात का पता नहीं लगा सके कि ये दरिया कहाँ से शुरू होते हैं, और अगर पता लगाया भी है तो वो ख़त्म ही नहीं, क्योंकि पत्थर से निकलने वाला पानी इस कदर कसीर तादाद में मुसलसल किस तरह निकलता जा रहा है, और ये हज़ारों साल से चलते आ रहे दरिया क्यों खुश्क नहीं हुए? आखिर कोई ख़ास जगह है जहाँ से ये पानी निकलता है और निकलता ही चला जा रहा है। अगर हम दरियाए फुरात के तारीखी पस मंज़र को देखें तो दरियाए फुरात वही दरिया है
جس پر آل رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاسا شہید کیا گیا۔ دریائے فرات وہی مقام ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے نزدیک یہ دریا مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا جس پر بے حساب جنگ و جدال اور قتال ہوگا۔ 100 میں سے 99 افراد مر جائیں گے اور صرف ایک آدمی بچے گا، اور مسلمان اور مومنین کو اگر یہ زمانہ ملے تو انہیں اس تمام خزانے سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دریائے نیل کی بات کی جائے تو یہ انتہائی قدیم دریا ہے اور اس کا پس منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے پار بحفاظت کر دیا اور فرعون کو اس کے تکبر کی وجہ سے دریا میں غرق کر دیا۔ دریائے نیل انتہائی قدیم اور انتہائی طویل دریا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ طویل ترین دریا دریائے نیل ہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانی زمین تک کس طرح آ رہا ہے جو کہ صدیوں بلکہ ہزاروں سال سے آ رہا ہے۔ اگر ہم سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو بلیک ہولز وہ واحد ذریعہ ہیں جو ایک کائنات سے دوسرے کائنات میں جانے کے لیے دروازے کا کام کرتے ہیں۔ ایک کائنات سے دوسری کائنات کا درمیانی فاصلہ 20 ٹریلین لائٹ ایئرز ہے، جبکہ ایک لائٹ ایئر 9.7 ٹریلین کلومیٹرز کے برابر ہے۔ And the speed of light is the fastest mean of travel۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک کائنات سے دوسری کائنات تک جانے کے لیے اس قدر طویل راستے کو کس طرح طے کیا جائے؟ تو بلیک ہول وہ واحد راستہ اور دروازہ ہے جہاں پہ وقت اور مقام ختم ہو جاتا ہے اور ہر چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکنے میں پہنچ سکتی ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھیں اور پھر عقل مند اس پر غور و فکر کریں، کیونکہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، اسے جہاں سے ملے وہاں سے لے لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے قرب الہی کا سبب بنے، اور ہمیں پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین امتی بنا دے۔ آمین الہی آمین۔